kabalo mo no, nakasabot man ko sa part sa mga uyab diha nga gipangbiyaan sa ilang mga uyab nga inyuhag yung gukdon. Like to the point nga moabot mo sa time nga maubos gyud or uboson gyud niyo hutdon ninyo inyuhang sarili ba, kumbaga ba, inyong kaugalingon like mahurot na gyud tungod kay ganahan kang mabalik nimo ang imong uyab nga nibiya sa imuha. Nakasabot ko, it's because una sa tanan nahigugma man ka. Right? Once gani ang tawo ug mahigugma na siya, buhaton gyud na niya tanan para dili lang mawala ang iyang hinigugma diri sa iyaha. Nakasabot ko sa inyong part or sa inyong reason nga inyuhag kong gigukod, Sir Jessam, ako yung gukdon, magbeg gyud ko kutob sa akong mahimo, magbeg gyud ko sa iyaha kutob sa akong mahimo kay love gyud nako siya. No, kasabot ko ana. Pero ang ayaw gyud niyo buhata is this. Once gani inyuhan ng dauton ang inyong kaugalingon, like kanag yung dauton gyud kumbaga ba, tungod lang sa tao or tungod lang para mo balik ang imong ex sa imuha, kana mo'y ayaw nagyugbuhata. Okay? Ayaw dauta imong kaugalingon para balikan ka. Kay kung tinuod siyang nahigugma sa imuha, mubalik yun na siya. Okay? Ang taong nahigugma sa imuha, dili na nila kaya nga kana bitong biyaan ka, nga kana bitong nasakitan ka pag-ayo. Diba? Kung love ka niya. Pero kung dili na gani, mao na guna siya rason or mao na siya mahitabo nga kanang magbeg na kasi sa katao, it's because dili naman ikaw ang iyahang gina-priority. Dili naman ikaw ang iyang taong gihigugma unlike before. Nga ikaw gid ang iyahang ginauna, ikaw gid ang iyahang kanang kumbaga kalibutan ba? Ingon ana ba, pero karon dili naman ikaw ang priority. Mao na siya hinungdan ug nganong nagbeg kaniya. Mao na hinungdan nga gidaot ni imong kaugalingon para lang mubalik siya, di ba? Kabalo mo no, ayaw gyud ninyo og buhata. Buhata lang ninyo ang tanan pagbeg sa iyaha, pero kanang to the point nga kana bitong dauton na imong kaugalingon para lang mubalik ng tawhana or kanang bayhana sa imuha. Ayaw nagbuhata, oy, ngano man day siya ra ba day babae? Siya ra ba day lalaki diri sa kalibutan? Di ba? Kuna na ra na ang mindset, tapos hunahuna asad ninyo nga kung naay mawala, naasay mo abot. Okay? Kung mawala siya, so dili siya para sa imuha. Di ba? Dapat nato nang masabdan ug maklaro, right? Ang butang gani ug mawala pa siya sa imuha, meaning dili siya para sa imuha. Kay kung para siya sa imuha, dili gud na siya mawala. Kasabot mo? Unya, ikaw karon, murag yun ka og kana bitong mamatay ka kung mawala siya, biyaan ka tong bayhana or katong lakiha, murag yun kag mamatay like, ikamatay yun mo. To tell you honestly, dili makamamatay kung mawala siya. It's just that sakit na yun siyang paminawon or sakit na yun siyang, kana bitong, yes, paminawon. It's because, kanang naanad naman kaniya, nga naa siya sa imuhang kinabuhi. Naanad naman ka nga, like, naa siya sa tanan nimong achievement, naa siya sa tanan nimong kanang ginabuhat, kana bitaw makasumbong ka siya ha.